Good morning, my dear students. Last class we have discussed different properties of definite integral. In this class, I will discuss, or in fact, I will give you some solution to important questions. Last class আমি definite integral property A to Z discussion কৰিছো আজি সেই property ওপৰত বেস কৰি মই question solve কৰিম আৰু খুবেই important chapter আগতে কোৱাৰ দৰে এই properties of definite integral পৰা HS final পৰীক্ষা 10+2 final পৰীক্ষাত সদায় question আহে সো মই এতিয়া এটা কৈ তোমালোকৰ কাৰণে question discuss কৰিম 0 to pi by 2 এইটো অংক মই তোমালোকৰ কাৰণে দিছো মনত ৰাখিবা 0 to pi by 2 sin x plus cos x dx দিয়া আৰু 0 to pi by 2 cos x divided by sin x plus cos x dx দিয়া it representing the same thing একে এইটো অংক দিলেও answer pi by 4 এ পাবা এইটো কোৱেশ্চন দিলেও answer pi by 4 এ পাবা গতিকে মই দুইটা একেলগে কৰি দিছো এটা এই অংকটো সলভ কৰিবৰ কাৰণে first তুমি let I is equal to 0 to pi by 2 sin x divided by sin x plus cos x dx ললা এতিয়া ইয়াতে মই এটা প্ৰপাৰ্টি ঘটুৱাম 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x sin pi by 2 minus x plus cos pi by 2 minus x dx কি property লৈছো ইয়াতে মই integration 0 to a fx dx is equal to integration 0 to a f of a minus x dx মই এটো property মই ইউজ কৰিছো is equal to 0 to pi by 2 this is equal to পাবা গৈ cos x ইয়াপা পাবা গৈ cos x plus sin x dx is equal to I say এই ইন্টিগ্রেশনটো কো মই I বুলি ধৰি লৈছো তাৰ মানে এটা I পাইছো এখিনি আৰু এটা I মানে এখিনি এতিয়া দুটা I মই পালো এতিয়া তুমি দুটা I যোগ কৰি দিয়া therefore I plus I is equal to 0 to pi by 2 sin x divided by sin x plus cos x dx is plus 0 to pi by 2 cos x divided by sin x plus cos x dx. This implies twice I is equal to 0 to pi by 2 common লৈ লবা integration to common লৈছো মই sin x plus cos x plus then cos x this is sin x plus cos x dx this implies I is equal to pi by 2 this implies LCM লৈ লোৱা common ললো sin x plus cos x divided by sin x plus cos x gone dx is equal to pi by 2 0 to pi by 2 this is dx এতিয়া pi by 2 এটুক ইন্টিগ্রেট কৰিলে পাম dx ক ইন্টিগ্রেট কৰিলে পাই x পাই 0 to pi by 2 that is pi by 2 minus 0 that is pi by 4 this is the answer একদম সহজ অংক আৰু very important question all the time final পৰীক্ষাত আহি থাকে so many times this questions has been said so many times in your HS final questions অসম হক CBSE হক বা others boards of India সব ইন্ডিয়াৰ বেলেগ বেলেগ বোৰ্ডটো একিটা অংক most common অংক পৰীক্ষাত দিয়ে থাকে আকৌ আৰু এটা কৈ দিছো কেতিয়াবা পৰীক্ষাত এটু প্ৰথমতে এটু কয় প্রুফ কৰিবলৈ প্রুফ that 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx hence proof that this is equal to this or hence
ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ দিছ ইণ্টিগ্ৰেল পৰীক্ষাত কেতিয়াবা এনেকৈ উঠিয়া এতিয়া এইটো প্ৰুফ কৰিবা প্ৰপাৰ্টি মই কৰি থোৱা আছে এইটো প্ৰুফ কৰিবা এই প্ৰপাৰ্টিটো ইয়াতে মই ইউজ কৰিছোঁ আৰু এইটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা তোমালোকে এই অংককেইটা এই অংকটো কৰিব পাৰিলে আৰু 3-4টা মান অংক আছে যিকেইটা পৰীক্ষাত এনেই কৰিব পাৰি সেইকেইটা অংক মই সেইকেইটাও দি দিছোঁ চ' ফটাফট লিখি লোৱা আদাৰৱাইজ ইউ হেভ এ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা দেন আই এম going to solve the next questions to মই কৈ দিছোঁ কেনেকা হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো এইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই মই দিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন 2 নম্বৰ 0 to pi/2 root sin x plus root cos x dx is equal to 0 to pi/2 this will be cos x this is root cos x plus root sin x dx is equal to pi/4 this is the same questions একেই question এটো same style তুমি কৰিলে answer ওলাই যাব আৰু এটা অংক মই দি দিছোঁ 0 to pi/2 sin 3/2x then cos 3/2x plus sin 3/2x dx is equal to 0 to pi/2 this is cos 3/2x then cos 3/2x plus sin 3/2x dx this is also pi/4 same questions এইবিলাক একেই এইবোৰ অংক কৰিবৰ কাৰণে একেটা প্ৰসেছত তুমি কৰিলে এনসাৰ ওলাই যাব এইবোৰ অংক কৰিবৰ কাৰণে তো এই দুটা অংক মই হোমৱৰ্ক দি দিছোঁ সেম কোৱেশ্চনছ আৰু এটা অংক দি দিছোঁ সেম অংক 0 to pi/2 root 10x plus root cot x dx is equal to 0 to pi/2 root cot x root 10x plus root cot x dx is equal to same questions these are same procedure koile hoy gol 1 2 3 4 this is can be also treated homework sab eke simple or onko eta onko kori baki khini tumi root adjust kori diba so answer ulai jab screenshot eta mari lo okay then we are going to solve the next questions to এতিয়া আকৌ এটা মই বেলেগ কোৱেশ্চনছ দিছো integration pi/6 to pi/3 1 divided by 1 plus root 10x dx same process এটো অংক কৰিলেও आंसर যিমান পাবা এটো অংক কৰিলে आंसर ইমানই পাবা pi/12 এ উলিয়াব এতিয়া মই প্ৰুফ কৰিম এটো অংক কেনেকৈ প্ৰুফ কৰিম তাৰ কাৰণে আকৌ সেম স্টাইল let I is equal to pi/6 to pi/3 dx divided by 1 plus root 10x is equal to pi/6 by pi/3 dx divided by 1 plus root sin x by root cos x. So this is can be written as pi/6 to pi/3 root cos x then root cos x plus root sin x dx is equal to integration pi/6 to pi/3 cos pi/6 plus pi/3 minus x কোনটো property use কৰিছো cos pi/6 plus pi/3 minus x plus sin pi/6 plus pi/3 minus x dx কোনটো property ইয়াতে ইউজ কৰি দিছো
ইয়াতে মই প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিছোঁ এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন a to b এবাৰ মনত কৰি লোৱা সবে integration 0 to a to b fx dx is equal to integration a to b f of a plus b minus x dx. This is the property I have used here. So is equal to answer kiman paba pi by 6 to pi by 3 yate ahibo cos pi by 2 minus x then cos pi by 2 minus x plus sin pi by 2 minus x. This is dx is equal to pi by 6 pi by 3 sin x. This is sin x. This is cos x. dx is equal to I say I2 এটা I হৈ গল এখিনি আৰু এটা I হৈ গল এখিনি আগৰটো নিচিনা কৈ সেম টু সেম ইতে দুইটা I তুমি যোগ কৰি দিয়া যোগ কৰি দিলে কি পাবা I plus I is equal to 0 pi by 6 to pi by 3 root sin x root sin x plus root cos x dx plus pi by 6 to pi by 3 root this is cos x sin x root sin x plus root cos x dx is equal to I is equal to half twice I এটা লৈ গুছি আহিলো pi by 6 to pi by 3 এটো হ'ব dx LCM কমন লৈ পেলা কাটাকুটি যাব তো half pi by 3 minus pi by 6 তামানে 1 by 2 পূৰণ pi by 6 তামানে pi by 12 this is the answer একেবাৰে সহজ অংক very easy questions these are এবিলাক সব অঙ্কৰ কাৰণে তোমালোকক 4 marks দিব সব এবিলাক 4 marks পাবা এবিলাক অঙ্কৰ কাৰণে সো খুব ভালকৈ কৰিবা যাতে 4 marks কোনো কাৰণে হেৰাব লগিয়া নহয় এবোৰ অঙ্কত যদি মার্ক হেৰুৱা that's a suicide for you একেবাৰে ইজি মোৰ মতে বুজিব পাৰিছা ধুনিয়াকৈ ইয়াতে কোনটো প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰি দিছো ইন্টিগ্ৰেশন a to b fx dx is equal to integration a to b f of a plus b minus x dx সব গোটে কিটা ধুনিয়াকৈ মই সলভ কৰি দিছো ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন বলা 6 নম্বৰ কোৱেশ্চন কৰিম এতিয়া স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱা এবাৰ যদি ফাৰ্স্ট হৈছে হলো এটো অংক কৰিব দিছো 6 নম্বৰ কোৱেশ্চন It is 0 to pi x f sin x dx is equal to pi by 2 0 to pi f sin x dx. Very easy questions. Okay. ইয়াতো অঙ্ক কৰিবৰ কাৰণে let I is equal to 0 to pi x f sin x dx ললা is equal to 0 to pi minus x f sin pi minus x dx hey same property use kori deso integration 0 to a fx dx is equal to integration 0 to a f of a minus x dx property ate moi use korisu to is equal to 0 to pi minus x f sin x dx karon sin pi minus x is equal to sin x. So what will be the 0 to pi f sin x dx minus 0 to pi x f sin x dx. So
This implies I is equal to pi 0 to pi f sin x dx minus this is I. এটো মই I ধৰি লৈছো তো দুটা I পিনে গুছি গলে twice I is equal to pi 0 to pi f sin x dx. This implies I is equal to pi by 2 0 to pi f sin x dx. This is the answer. Ekdom easy questions these are. Ebilak 4 marks ahibo sob questioner karone moi property use kori deso. Same process 2-3 bar ghort koribo, practice it for 2 or 3 times, automatically you will find the answer. Very easy questions. Please have a screenshot if you have any problem to write it down. ফটাফট হৈ যায় অলপ কোনবা টাইমত ওটিকে একচুয়ালি পাহৰি থাকো মাজে মাজে যে তোমালোকে ইউ আর গোইং টু রাইট দিস কোয়েশ্চনস এন্ড আনসার্স তো দেয়ারফর খুব ধুনিয়াকৈ এবোৰ ঘৰত প্ৰেক্টিস কৰিবা এটা এটা কৈ বেছি টাইম নালাগে 2 or 3 টাইমস প্ৰেক্টিস কৰিবা তোমালোকে বুজিও পাই যাবা মনতে থাকি যাব ওকে লেটস গো টু আনাদার কোয়েশ্চনস এটো এটা মই কোয়েশ্চনস দিছো integration minus pi by 2 to pi by 2 sin to the power 7x dx is equal to question mark. এটা এটো অঙ্ক কইবৰ কারণে এটা থিওরেম আছিল থিওরেম তো কি আছিল minus a to a fx dx is equal to 0 if fx is odd and 2 integration 0 to a fx dx if fx is even এটো হ'ব এতিয়া এটো প্রপার্টি ইয়াত ডাইরেক্ট আহি আছে যদি অড উলাই যায় অটোমেটিক্যালি the answer is 0 যদি ইভেন উলাই যায় this will be the answer so let fx is equal to sin to the power 7x this implies f of minus x is equal to sin minus x whole to the power 7 is equal to minus sin x whole to the power 7 that is minus sin to the power 7x is equal to minus fx. এতিয়া মই কি পালো f of minus x is equal to minus fx. This implies fx is an odd function. This implies integration minus pi by 2 to plus pi by 2 fx dx is equal to 0 or this implies this is can be written as minus pi by 2 to pi by 2 sin to the power 7x dx is equal to 0. This is the answer. Jodi odd ulai automatically the answer will be 0. Even ulale 2 into 0 to a fx dx will that pisot ami ako yak অঙ্কটো কৰিব লাগিব ইয়াতে 7 দিছো 11 হলেও কি आंसर হ'ব 5 হলেও কি आंसर হ'ব জিমানবোৰ অড আহিব অড নম্বৰ 13 হলেও এক आंसर আহিব এবিলাকত এন ইটো যদি 7 9 7 9 11 13 এবিলাক হয় সব आंसर কিমান আহিব 0 আহিব সাইনৰ ক্ষেত্ৰত সো ভেৰি ইজি অঙ্ক এবিলাক লো আৰু এটা অঙ্ক লৈ লো সিমিলারলি মই আৰু এটা অঙ্ক লৈ লৈছো এটো অঙ্ক কৰিবৰ কাৰণে minus a to a x f of x square dx is equal to question mark এটো যদি d এটো mark similarly একে let phi x is equal to x f of x square this implies phi of minus x is equal to minus x f minus x whole square. This is minus x f of k x square is equal to minus fx pi golo. Therefore, phi of x is an ki hobo odd function. This implies integration minus a to plus a phi x dx is equal to 0. This is the answer. Enekeu ketiaba dibo pare horu question 1 markor karone easy questions ebilak same style তুমি অড আৰু ইভেন টু প্রুফ কৰা যদি অড হয় आंसर ইজ 0 অযুগ্ম ফলন আৰু যুগ্ম ফলন বুলি কয় অসমীয়াত সো
Screenshot मारिलो आगला. Okay, this is the question number 8. We have to prove integration 0 to pi by 4 log base c 1 plus 10x dx is equal to pi by 8 log 2. এটা a2 answer কৰিব লাগে আমি উলিয়াব লাগে. So what will be the answer? Similarly একে আগৰ নিচিনা কই let I is equal to 0 to pi by 4 log 1 plus 10x dx. Very important questions. Integration 0 to pi by 4 log base c 1 plus 10 pi by 4 minus x, this is dx, is equal to 0 to pi by 4 log base c 1 plus 10a minus b formula bhanga. This is 10a minus b. 10 pi by 4 minus 10x divided by 1 plus pi by 4 10x dx is equal to integration 0 to pi by 4 log base c 1 plus 1 minus 10x 1 plus 10x. এটো ভাঙি দিয়া অর্থাৎ কমন লওয়া এলসিএম লওয়া 0 to pi by 4 log, this will be 1 plus 10x, this is 1 plus 10x plus 1 minus 10x, this is dx is equal to integration 0 to pi by 4 log base c 2 divided by 1 plus 10x dx. এতিয়া ইয়াক log m minus n formula আছে. This is of the from log m minus n. তো 0 to pi by 4 log base c 2 minus log base c 1 plus log 1 plus 10x dx is equal to log base c 2 integration 0 to pi by 4 dx, because log 2 is a constant, minus integration 0 to pi by 4 log base c 1 plus 10x dx. এটা এটো লইলা. This is again, this is I is equal to, this implies I is equal to log base c 2 x 0 to pi by 4 minus I. This will be twice I is equal to log base c 2, what is pi by 4 minus 0, that is I is equal to pi by 8 log base c 2. This is the answer. Very easy this question sir. একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে একবাৰতে. গতিকে ধুনীয়াকৈ অংকটো কৰি লোৱা আৰু পাতি লোৱা. এইবোৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ, দিছ কুৱেশ্যনছ আৰ. এইবিলাক পৰীক্ষাত সদায় আহি থাকে পৰীক্ষাত. চ' সিমানবোৰ একাল বহুত অংক আছে. দেয়াৰ আৰ ছ' মেনি প্ৰব্লেমছ ইন অন দ্য বেচিছ অফ ডেফিনেট অফ প্ৰপাৰ্টিজ অফ ডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেল. বাট মইতো ইমান অংক কৰিব নোৱাৰিম. মই আৰু এটা ক্লাছ কৰিম প্ৰপাৰ্টিজ অফ ডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেলৰ ওপৰত. মই আজি 10টা কুৱেশ্যনছ কৰি দিম. নেক্সট ক্লাছত আকৌ 10টা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিম. 8 নম্বৰ হৈছে আৰু 2টা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিম ফৰ টুডেজ লেকচাৰ. অ'কে, এইটো কুৱেশ্যন দিলোঁ, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা দিগদাৰ পাইছা যদি, আৰু লিখি লোৱা ধুনীয়াকৈ. অ'কে, এইটো অংক দিছোঁ 0 to pi by 2 log 10x dx is equal to 0. এইটো প্ৰুফ কৰিব লাগে. ভেৰি ইজি কুৱেশ্যনছ. এগেইন লেট I is equal to 0 to pi by 2 log base c 10x dx is equal to 0 to pi by 2 log 10 pi by 2 minus x, this is dx, is equal to 0 to pi by 2 log cot x dx. This is equal to I say. Again word হৈ ললো. Now I plus I কৰা এতিয়া. I plus I is equal to 0 to pi by 2 log 10x dx plus 0 to pi by 2
log cot x dx. This implies twice I is equal to integration 0 to pi by 2 log 10x plus log cot x dx. This implies I is equal to 1 by 2 integration 0 to pi by 2 log 10x puron cot x dx is equal to half integration 0 to pi by 2 log base 1 dx. The log 1 or 1 0. So what is the answer? Answer is 0. Very easy questions these are. Our protective অঙ্কত বহুত অঙ্কত integration 0 to a fx dx is equal to integration 0 to a f of a minus x dx property to আমাৰ anytime use কৰি আছো. সহজ অঙ্ক একেবাৰে এটো property use কৰিছো. কি property use কৰিছো মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো. log mn is equal to log base m plus log base n. I am using this formula here. So this is question number 8. It's a very important question. Second, we have to solve this. এটো অঙ্ক সলভ কৰিবৰ কাৰণে এটাই কাম কৰিবা, put x is equal to তোমালোকে tan theta put কৰিবা. This implies dx is equal to sec square theta d theta. X is equal to 0. This implies tan theta is equal to 0. That is theta is equal to 0. X is equal to 1. This implies tan theta is equal to 1. This implies theta is equal to pi by 4. Etia I is equal to 0 to 1 log, this is question number 9, log 1 plus tan theta divided by 1 plus tan square theta cross sec square theta d theta. Sorry, এটো তুমি এবাৰ ধৰি লোৱা প্ৰথমতে 1 log 1 plus x divided by 1 plus x square dx. এতিয়া বহুৱা 0 হলে 0 1 হলে pi by 4 log 1 plus tan theta 1 plus tan square theta sec square theta d theta is equal to integration 0 to pi by 4 log 1 plus tan theta sec square theta cross sec square theta d theta. Sec square theta cancel gusi gol. So integration 0 to pi by 4 log 1 plus tan theta d theta. This is the answer. Pi by 4 8 log base 2 by most probably 7 number question eto monko kori thwa ase. 7 number question ot eto moi solve kori thwa ase. Ekebare easy yata just eta substitution ahi goise. Substitution ahar loge loge onko to ekhini loke amar ulai goise. Again very important questions this is. Okay, this is the another very important questions for your final exam. এটো পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে আৰু এই ৰিজাল্টটো সবে মনত ৰাখিব লাগিব। কেতিয়াবা কিছুমান অংকত এই ৰিজাল্টটো আমি ইউজ কৰোঁ। সো এটো অংক কৰিবৰ কাৰণে সেম প্ৰসেস। let I is equal to 0 to pi by 2 log sin x dx is equal to integration 0 to pi by 2 log sin pi by 2 minus x dx is equal to integration 0 to pi by 2 log base cos x dx is equal to I say আকৌ ধৰি ললো এতিয়া দুইটা I তুমি এড কৰি দিয়া অথন নিচিনা সেম প্ৰসেস I plus I is equal to integration 0 to pi by 2 log sin x dx plus integration 0 to pi by 2 log cos x
dx same এটো অংক দিয়া আৰু এটো অংক দিয়া একে this implies twice I is equal to 0 to pi by 2 log sin x cos x dx. This implies I is equal to 1 by 2 integration 0 to pi by 2 log কি কৰিম ইয়াতে চোৱাচোন sin x cos x 2 দিছো dx দি দিছো ইয়াত 2 এটা মই এৰেঞ্জ কৰিছো তেতিয়া আমি কি পাম হাফ 0 to pi by 2 log sin twice x by 2 dx তাৰ মানে হাফ ইন্টিগ্ৰেশন log sin twice x dx minus half integration pi by 2 log 2 dx এতিয়া ইয়াতে যে twice x আছে এই sin twice x তো দেখিছা এই twice x তো মই উঠাম কেনেকৈ উঠাম চোৱা put for first integral twice x is equal to z that is dx is equal to half dz x is equal to 0 z is equal to 0 x is equal to pi by 2 this implies z is equal to pi hobo so is equal to half integration 0 to pi log sin z dz by 2 minus half log 2 yat x pam 0 to pi by 2 so 1 by 4 integration 0 to pi log sin z dz minus pi by 4 log 2 then কি হ'ব এতিয়া এটো অংক এখিনি মানটো 1 by 4 ইয়াতে মই সোয়া 2 এটা দি দিম 0 to ইয়াতে pi by 2 to দি দিম log sin z dz minus pi by 4 log 2 সবে এটো মনত ৰাখিবা এই টার্মটো এটো নোট হিচাপে মনত ৰাখিবা is equal to 1 by 2 log pi by 2 আকৌ লিমিট একে ৰাখি মই ভেৰিয়েবলটো চেঞ্জ কৰিব পাৰো log e sin x dx minus pi by 4 log base 2 okay তো ইয়াতে মই এটা কি পালো half পূৰণ I minus pi by 4 log base 2 okay I is equal to